کل 19 اور 20 ظفر کی مجلس سے قبلہ نما حذیفہ عباس قوسی صاحب انشاءاللہ فضائل مصائب پہلے بیت رسول بیان فرمائیں گے اور تمام حاضرین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی صدا ہے۔ اور اس وقت میں درخواست خود گزار ہوں مفسر قرآن ابو الفصاحت علامہ ظفر عباس قوسی صاحب سے کہ وہ جلوہ فروز ممبر ہوں اور آج کی اس مجلس اعزاز سے بصیرت فروز خطاب فرمائیں۔ میرے نعروں کا بھرپور جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر۔ آپ کی سماعت کا نظر مفسر قرآن علامہ ظفر عباس قوسی صاحب۔ عجیب رہندے بے شک مکہ خدا دا گھارے بندے اٹھائی عجیب رہندے میں جان رہا کہ مدینے دے وچ خدا دے حبیب رہندے جت ملیا خدا پوچھیا میں پچاوا سیدھا ون کر بلا دے پاسے فاطمہ تے علی دے بکرے خدا دے بالکل قریب رہندے علی سلیمان حیدری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة سلانے والی صلوات نہیں، مجلس پڑھوانے والی صلوات چاہیے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ نعرہ سورہ انفال سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں پہلی فرصت میں وصول کرنا ہے، اور اگر وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید منبر تک ضرور بھجوانی ہے۔ ارشاد ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ جس گہرائی اور گہرائی سے آپ نے آیت کو اپنے دلوں پہ لکھنا ہے، اگلے مراحل اتنے ہی آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اور میرے خیال ہے شیعوں سے زیادہ ارادے سے واقف کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل وہی صیغہ ہے جو آیت تطہیر میں ہے، اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ۔ کیا ارادہ ہے اس کا؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، کہتے میرا ارادہ یہ ہے میں حق کو حق کر کے دکھاؤں۔ پچھلے محلے والا جاگنا، کیسے حق کو حق کرے گا مالک؟ فرمایا بے کلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق ثابت کروں گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور میرا ارادہ ہے کہ کافروں کی نسل قطع کر دوں۔ ہمارے کافروں کی نسل جو قطع ہو جائے گی تو پھر ہوگا کیا؟ ہمارے یحق الحق ویبطل الباطل، بس جب نسل قطع ہوگی حق حق ثابت ہو جائے گا، باطل باطل ثابت ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم کراہت کرتے رہے میں نے یہ کر کے رہنا ہے۔
اور اس سے زیادہ آسان ترجمہ نہیں ہو سکتا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا. جو روحانی طور پر مجلس میں موجود ہیں وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیں, میرے ہم قدم رہیں. باتیں اس مختصر آیت میں بہت سی ہیں, لیکن ہم نے جو تو 3 باتیں سمجھنا ہے اور جو میری محل نظر ہیں جن پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی یہ ہے, اللہ کا ارادہ ہے حق ثابت ہو, کافرین کی نسل قطع ہو جائے, ختم ہو جائے. لیحق الحق, تاکہ حق ثابت ہو. بچے بھی سوچیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, جب تک کافر باقی ہیں حق ثابت نہیں ہو سکتا. کافروں کی نسل ختم ہوگی, حق خود ثابت ہو جائے گا. دوسرا کیا ہوگا, وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ, باطل کو اللہ کہتا ہے میں باطل ثابت کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات شاہ صاحبان حسناً یہ سمجھ میں آ رہی ہے, حق کو حق کہنا اللہ کا کام, باطل کو باطل کرنا اللہ کا کام. جو کام اللہ کرتا ہے وہ تو کیوں کر رہا ہے؟ اب پتہ نہیں پچھلا محلہ بگاڑ دینے آیا ہے یا کیا کرنے آیا ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں. باطل کو باطل ثابت کرنا مولوی کا کام نہیں, اللہ کا کام ہے. ہاں یہ اختیار ہے تجھے کہ اللہ کے فرمان سے باطل کو باطل کہے, رسول کی حدیث سے باطل کو باطل کہے. اور اس آیت میں 2 چیزیں اللہ نے گنوا نہیں دی, حق کو الگ گنا, باطل کو الگ گنا. پھر شیعہ ہو کہ حق کو باطل کیوں کہہ رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے یا سر سے گزر رہی ہیں باتیں؟ اچھا, پھر میں نے فوری طور پہ قرآن کی طرف جس لگائی. حق کیا ہے؟ مجھے قرآن میں شاہیوال والوں 3 حق ملے, تینوں بتا دیتا ہوں پھر فیصلہ تم پہ. سورہ عنکبوت میں ارشاد ہو رہا ہے, اے بچے بند کر ہوگئے بند, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, اللہ کہہ رہا ہے جان لو اللہ حق ہے. جی سورہ آل عمران, وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ, رسول حق ہے. پہلا حق اللہ, دوسرا حق رسول, تیسرا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہہ دے میرے حبیب جب حق آ جائے بھاگ نہیں جاتا, مٹ جاتا ہے. بھاگنے والے کے لیے تو یہ ہے کہ اس کا وجود تو باقی رہا نا. اللہ نے فر الباطل نہیں کہا, ذہب الباطل نہیں کہا, زہق الباطل کہا ہے. باطل نابود ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے, وجود ہی کھو بڑھتا ہے. ان الباطل کان زہوقا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا. یہ میں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں کہ نظرت حاضر الآیت فی علی ابن ابی طالب, یہ آیت شاہ نجف کے حق میں نازل ہوئی. تو اب بچے سمجھ میں آ گئی بات. جلی حق, نبی حق, علی حق. اب میں سوچ بھی رہا ہوں کہ پچھلا محلہ پتہ نہیں کر کیا رہا ہے یہاں, یا کیا کرنے کی نیت لے کے بیٹھا ہے. آسان لفظ میں یوں کہہ سکتے ہو, عرشی علی حق, فرشی علی حق, ان 2 حق کے درمیان نبی حق. اسی لیے تو آج تک نبوت کو کوئی مٹا نہیں سکا, 2 علی جو پہرے دار ہیں. جو ہاں اب دیکھو جتنے میں پڑھ رہا ہوں نا نعرے کی میں آپ کو چھٹی دیتا ہوں. ہاں کیونکہ آپ کی سستی کا تقاضا یہی ہے کہ نعرہ مل کے لگے گا نہیں اور میرا کچھ کہنے کو دل ہے تو وہ رہے گا نہیں. نعرہ تکبیر.
की तबीयत नासाज है या नारे से बोल चाल बंद है आजकल? समझा के अपनी बोली कौम को थक गया हूँ। बहुत पछताएगा क़यामत के दिन वो शिया जो खुद को दुनिया में शिया भी कहता है और फिर या अली नहीं कहता। अब अली, दो हक अली से पहले हैं। मेरा ख्याल है हक कभी इतना करीबी रिश्तेदार तुम्हें खुदा की खुदाई में नहीं मिलेगा कि खुद भी हक हो और रहता भी हक के साथ हो। अल्लाह अकबर, मेरे लिए इतना बड़ा हक है ये। अंबार है मेरे पास किताबों का, पढ़ लेना। जब ज़ाहिरी तख्ते खिलाफत पे आया, असल में साहिबाद हुआ ये था कि रसूल खुदा के बाद पहली खिलाफत में वो जीना जहाँ रसूल बैठते थे एहतराम रिसालत में छोड़ दिया। दूसरी खिलाफत ने दूसरा जीना पहली खिलाफत के एहतराम में छोड़ दिया। तीसरी खिलाफत ने तीसरा जीना दूसरी खिलाफत के एहतराम में छोड़ दिया। जीने ही इतने थे, खत्म हो गए। अब मुझसे दो काम ना करवाओ, अपने हिस्से का काम खुद करो, मेरा मेरे जिम्मे रहने दो। हाँ, तुम्हारी थकन मैंने नहीं उतारनी, मैंने लफ्ज भेजने हैं, वो वसूल खुद करोगे। अब 2 रातें ऐसी गुजरी हैं खित्ता-ए अरब में कि कोई नहीं सोया। एक खैबर की 40वीं रात, जब ऐलान हुआ था लओतियन्न रायता गदन रजुलन, कल आलम, यही तो मुखालफा है। ये तर्जमा पूरा नहीं, नाकिस है। जो मौलवी साहबान तर्जमा करते हैं कल आलम मर्द को दूंगा, पहले औरतें लड़ती रही थी। रजुलन पर ये जो 2 ज़बरें हैं, ये लुग़त अरब में कानून नहव में तनवीन अज़मत कहलाती हैं। तर्जुमा ये है कल अलम अजीम मर्द को दूंगा। समझ आ रही है पिछले माले वालों? फिर वहां सारी रात कोई सोया नहीं, अख्तर शुमारी करते, सितारे गिनते हुए रात गुजार दी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर शायर ने जो अपने मिंबर बख्शा है तो इसका भरम रखने का हुनर भी अता किया है। पूरी इल्म से तुम्हारे इस गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम में महशर तक मैं अल्लाह की अदालत में भी दामन हूँ। क्यों नहीं सोया? तमन्ना थी दिल में, काश कल आलम मुझे मिले, काश कल मुझे मिले। तुम्हारा मुझे पता नहीं, मुझे उसी रात एक मसला समझ में आया कि अगर आलम उठाना बिदअत होता, बड़े बड़े सहाबी तमन्ना क्यों करते? घबरा तो नहीं गए? एक ये रात थी बच्चे कि एक बंदा भी नहीं सोया, और एक जिस सुबह को अली ने मिंबर रिसालत पे बैठना था, कोई नहीं सोया। सोचते रहे सारे आप, अली क्या करेगा? नया मिंबर लगवाएगा, सीढ़ी तो है नहीं, या मिंबर के साथ लग के खड़े होके खुतबा देगा। सोचती रही बशरियत, मुस्कुराती रही मशीयत। रात का काम है ढल जाना, खत्म हो जाना, खत्म हुई।
صبح ہوئی فجر ولایت برج دارالعصمت سے طلوع ہوئی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی سانسیں سینوں میں اٹکنے لگی کیا کرتا ہے علی کیا کرے گا علی قریب پہنچے ممبر کے دیکھنا میری طرف ایک بے نیاز نظر اللہ کے بے نیاز ولی نے سامعین پہ حاضرین پہ مجمع پہ ڈالی پہلا ممبر پہلا قدم علی کا بظاہر زینے پہ آیا حقیقت میں لوگوں کی امیدیں کچلی گئیں دوسرا پاؤں بظاہر ممبر کے دینے پہ تھا آرزوؤں پہ قدم رکھا ہاں تیسرا دینہ گزار کے جہاں رسالت بیٹھتی تھی علی وہیں جا کے بیٹھے کیا بات سناٹا پچھلا محلہ اتنا خاموش نہیں جتنی خاموشی وہاں چھا گئی تھی سوئی حاجی گرتی تھی تو آواز زمین پہ سنائی دیتی تھی اور شاید صبح محشر تک یہ سناٹا رہتا اگر علی یہ کام نہ کرتے کیا کیا علی نے بلا تشبیہ بل لسان اللہ کے منہ سے کھنکارنے کی آواز نکلی جمود ٹوٹا ایک جملہ بولا علی نے سارے مسئلے حل کر دیے فرمایا الحمدللہ علی احسانہ راجع الحق الی مکانہ ہر حمد ہے اللہ کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پہ لوٹا ضرور مجھے بے مزہ کرنا ہے ایسے نعرے لگا کے جب میں نعرے کی چھٹی دینے پہ آمادہ ہوں لے لو فائدہ اٹھاؤ اس سے بس سنتے رہو کیا کہا حق اپنے ثابت کر دیا لسان اللہ نے حق کیا ہے بھیا جو دن ہوتا ہے وہ رات نہیں ہوتی جو عدل ہوتا ہے وہ ظلم نہیں ہوتا جو علم ہوتا ہے وہ جہل نہیں ہوتا جو حق ہو وہ باطل نہیں ہوتا پھر شیعہ ہو کے علی کو نمازوں میں باطل نہیں کہنا یہ تو میں نے ان کو بتانا تھا کہ حق کیا ہے یعنی بتایا مولا نے کہ حسنین کے نانا کی جگہ پر میں ہی بیٹھ سکتا ہوں جبر مشیت کی طرح ایک بات آئی اور الہام کی طرح ذہن پہ اتری بتاتا چلوں یاد دلا دوں سار اٹھاؤ شیب ابی طالب کو سوچو نہیں ہے ذہن میں کوئی نئی بات تو نہیں کہہ دی میں نے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ وہاں رسالت نے گزارا شیب ابی طالب میں دن کی روشنی میں رسول کا بستر جناب ابو طالب بناتے دائیں بائیں سے گزرنے والے کافر دیکھتے محمد کا بستر لگ رہا ہے بظاہر رسول وہاں لیٹ جاتے جب پورا اندھیرا چھا جاتا جناب ابو طالب رسول کو وہاں سے اٹھا دیتے علی سے کہتے نو مالا فراشی یار سوچ کے بیماروں سے غزل فر نے کبھی کتاب نہیں کیا نہ آج کروں گا نہیں ذرا دیکھیں تو صحیح علی کا تو بچپن تھا ظاہر میں بچپنا تھا علی کا جناب جعفر تیار 10 سال بڑے ہیں علی سے پورے جوان تھے جناب عقیل جعفر تیار سے بھی 10 سال علی سے 20 سال بظاہر بڑے ہیں
हैं? तो किसी ने पूछा था ना, आप बड़े हैं या अली? ये अदब होता है बारगाह विलायत का। जनाब जाफर ने कहा, अना असन्नो में हो वह अकबर में नहीं, सिन मेरा ज्यादा है, अकबर मुझसे अली है। फिर ऐसा लगा मैंने मिंबर छोड़ देना है। क्यों कर रहा हूँ मुझे बता? ना छुट्टी ले तो नारे की और ना बेमदा नारों लगाने से बाज आते हो। पता नहीं तुम्हारी नीयत क्या है। मुझे अपनी नहीं, आज तक जिंदगी में कभी दाद पे लड़ाई की मैंने, नारे पे फटा होता है मेरा। हाँ? क्योंकि शायर ने जब की तौहीन का एहसास होता है ऐसे नारों से। जरूर मुझे पढ़ाने दिया करो, नारे तुम लगाया करो। मेरी तरफ देखना, जिस सुस्ती से तुम अली का नाम ले रहे हो ना, अगर इतनी ही देर अली ने कयामत के दिन रोक दिया, मारे जाओगे। जो तुम्हारे नमाजों के पहाड़ लगे हुए हैं मैं जानता हूँ, जो रोजों के तुमने अंबार लगा रखे हैं मेरे इल्म में है, जो तुम्हारे अमल लिख लिख के फरिश्तों ने कलमे घिसा दी हैं वो भी मैं जानता हूँ। सहारा तो इसी नाम का है, और फिर इसमें भी डंडी ऐसे ना क्या करो। हाँ, क्या कह रहा था भाई? जनाब जाफर तो यार पूरे जवान है, जनाब अकील तो और ज्यादा जवान है, ये इनकी कद और कामत भी। और फिर जनाब जाफर तैयार के बारे में मैं पढ़ा है, इतने हम शक्ल रसूल थे मिंबर की कसम कि कई दफा मदीने की गलियों से गुजर रहे होते थे ना, तो लोग कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल समझ के सलाम करते थे। जनाब जाफर तैयार कहते मैं रसूल नहीं हूँ, अब्द रसूल हूँ। तो पता चलता था कि ये जाफर है। तो हम शक्ल भी थे, कद व कामत भी ये थी, हम कामत भी हैं, हम सूरत भी हैं। उनको अबू तालिब नहीं सुलाते। जो बच्चा है 10 साल का उसको क्यों सुना रहा है? यानी अबू तालिब ज़माने को दर्स दे रहा था। मोहम्मद की जगह पे जाफर तैयार भी नहीं, बस हैदर करार आ सकता। घबराहट तो नहीं हुई? जो पहला जुमला तो ये बोला था, बात अब याद है हसनैन? ये बोल रहे हो तुम लोग, राजा अल हक़्क़ु इला मकाने भी, हक अपने मकाम पर। बोलने पे टैक्स नहीं है। हाँ, बोला करो, बात जल्दी समझ आती है। हक अपनी असली जगह पे लौटाया। ये जुमला बोल के एक मसला हल किया। फिर दूसरा जुमला बोला, वहां तो फजा थर्रा गई थी, हाँ, जर्रे से लेकर अर्श तक एक मसरत की लहर दौड़ी थी। साहिवाल के मोमिन क्या करेंगे मुझे पता नहीं। अली ने फरमाया, ताज्जुब कर रहे हो कि मैं रसूल की जगह पे क्यों बैठा हूँ? वज़ा तो क़दमी अला क़दफ़ रसूलिल्लाह फमा हाज़िल अमात, मैंने दोशे रसूल पे कदम रखे हैं, ये तो लकड़ी है। अच्छा, अब ऐसा है, देखिए हम में हम क्या है,
मुझे नहीं, मैं इधर पंखा नहीं करता, उधर पसीना आ रहा होता है, उधर पंखा, उधर नुकसानदेह है। मेरी आंखों में आंखें रखना। हम में और इनमें फर्क ये है, हम जिस काम को सही समझते हैं चाहे वो गलत भी हो हमने तो कर देना है। लेकिन ये जो 14 का घराना है ये ऐसा नहीं। जी जी भैया, इनका कदम भी उठता है ना जमीन पे, मसलियत होती है। पढ़ी पढ़ी हैं किताबें कि जब भी सहाबा किराम मस्जिद नबवी में आते थे, अमीर कायनात के पहलू में उनसे भी पहले सलमान बैठा होता था। यजलस भी जंबे अमीर मोमिनीन व यशरबु मिन मईनिहि साफी। लफ्ज यही है कि जंबुला के पहलू में सलमान, मैं कह गया तुम्हारे सर से बात गुजर गई, मगर जंबुला के पहलू में सलमान और अली के इल्म के चश्मों से सैराब हो रहा है। एक रात सबने मशवरा किया, अब सुबह की नमाज के लिए अजान का इंतजार नहीं करना, अजान से भी बहुत पहले आना है। सलमान की यकताई तो तोड़े, सलमान से पहले पहुंचना है। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। वाकई पहले आए, जमीन पे देखा, सलमान के पांव के निशान नहीं थे। खुश हुए, आज हम पहले गए। मस्जिद में पहुंचे, सलमान पहले बैठा था। जी जी, चादर तदहीर की कसम किताबों में यही लफ्ज़ है। हैरानों के सहाबा पूछते हैं, या सलमान नजर तमिन समा अब खरज तमिन अर्ज, और आसमान से उतरे हो या जमीन से निकले हो, तेरा निशाने कदम तो नहीं था। सलमान कहते तुमने गौर आज किया है, रोज देखते तो मेरा निशाने कदम नजर ना आता। क्यों? लेनी वज़ात कदमी अला कदम अमीर अल मोमिनीन, मैं पाँव रखता ही वही हूँ जहाँ अली पाँव रखते हैं। तो छोड़ दो, क्यों रखते हो वहां कदम? काले अन्नी आलम हो अन्नहु ला यरफा कदमन वला यदहु इल्ला बिहिकमतन। चूंकि मेरे इल्म में है, अली पाँव उठाते हैं तो हिकमत होती है, अली पाँव रखते हैं तो हिकमत होती है, इसलिए उनके नक्शे कदम पर। तो अब यकीन आ गया ना कि इस घर का हर फेर हिकमत से खाली नहीं है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि दोष रसूल पर जो अली को रसूल ने सवार कर दिया, हाँ देखो, दिमागों में मैं नहीं आ सकता, मैंने लफ्ज़ भेजने हैं, वसूली आपका अपना काम है। असल में हुजूर ये एक तो आयत की तफसीर, तशनाए तफसीर थी, मैं कह गया, आपने खूबसूरती से हजम कर लिया जुमला सुनकर। आयत एक आई हुई थी लेकिन तफसीर सामने नहीं थी। क्या? अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतन तय्यबतन अस्लुहा साबितुन व फरूहा फिस्समा। ऐ मेरे हबीब, ये सूरह इब्राहिम में है, देख लेना। ऐ मेरे हबीब, आपने देखा नहीं कि अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान की है? क्या इसमें एक दावत फिक्र भी है? बल्कि देखो, एक आयत तो ऐसी है जो हैरतों का जहान अपने दामन में समेटे हुए है। सूरह नाल पढ़ना। वैसे तो दावत नजर बहुत देता है अपने रसूल को खुदा, लेकिन उस आयत में तो हद हो गई। कहता है अलम तारा इला रब्बिका, ऐ मेरे हबीब तूने अपने रब की तरफ नहीं देखा? नजर में आने वाली चीजों को शाह साहिबान आंखों वाले देख सकते हैं, बेबदन को देखना मेरे रसूल का काम है।
तो यहाँ भी यही कहा। आपने देखा नहीं कैफा ज़रब अल्लाहु मसलन, अल्लाह ने कैसी मसल बयान की, क्या कलिमतन तय्यबतन कशजरतन तय्यबतन। मसल मैंने ये बयान की है कि ये जो कलमा तय्यबा है ये शजरा तय्यबा जैसा है। भैया कुरान सिर्फ तिलावतों के लिए नहीं आया, हिदायतों के लिए आया है। अल्लाह को तेरे मेरे लिए सुनने का कोई शौक नहीं, वो अपनी 14 ज़बानों से कुरान सुन चुका है, उसके बाद उसे कोई हाजत जरूरत नहीं किसी से सुनने की। हमारी हिदायत के लिए है, कुरान सिर्फ पढ़ा ना करो, रुक रुक के पढ़ा करो, सोचा करो, गौर व फिक्र किया करो, अक्ल के खल्लाक से हिदायत मांगा करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि शजरा तय्यबा कलमा तय्यबा जैसा है, बल्कि कह रहा है कलमा तय्यबा शजरा तय्यबा जैसा है। इस छोटे बच्चे से भी पूछो कलमा तय्यबा आता है, ये कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब तो बात सामने आ गई, यानी अल्लाह कहना ये चाहता है ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कलमा है ये शजरा तय्यबा जैसा है। जब अल्लाह अपने कलमे की मिसाल इस खानदान की देता, तेरी मेरी हकीकत क्या है? मेरे ख्याल से आप थक गए हो, तुम सबकी बात नहीं कर रहा और आप भी सबकी गारंटी नहीं दे सकते। हाँ ये मैंने तो चेहरों की किताब पढ़ना होती है। अच्छा वो शजरा तय्यबा कलमा तय्यबा एक जैसे है, बल्कि कलमा तय्यबा शजरा तय्यबा जैसा है। कौन सा शजरा तय्यबा मेरे मालिक? अस्लहा साबितुन व फरहा फिस समा, जिसकी जड़ जमीन पर है, फरा आसमान में है। अब जिन्होंने इसके तर्जमे में दरख्त लिख दिया, मुझे वो दरख्त दिखाओ खुदा की जमीन पर कि जिसकी जड़ जमीन पर हो, शाख आसमान में हो। और शाखों की बात भी नहीं की, फरू नहीं कहा, फरोहा एक शाख, यानी ऐसा दरख्त जिसकी शाख भी एक हो और इतना बुलंद हो कि आसमानों में हो। दिखा सकते हो? तो हाँ हूँ करोगे तो आगे बोलूंगा ना, नहीं और मैं दिखाऊं। अभी बच्चे भी कहेंगे कि वाकई नजर आ गया वो शजरा तय्यबा। मक्का फतह हो गया, माज़ागल बसर की नजर उठी, अल्लाह के घर की बैरूनी फसील पे आई, झूठे लोगों के झूठे खुदाओं का सच्चे खुदा के घर पे कब्जा नजर आया। जी माँ यंते को अनिल हवा वाली जबान जुर्बिश में आई, रसूल ने फरमाया या अली, जी सरकार हमने हिजरत क्या की, अल्लाह का घर ही बेवारिस हो गया। देख रहे हैं सच्चे खुदा के घर के बाहर बुत पड़े हैं, झूठे खुदाओं का कब्जा है। जी सरकार देख रहा हूं, यार क्या ख्याल है, तोड़ न दें? हाँ सरकार जैसे हो तोड़ देते हैं। अब देखना मेरी आंखों में, लेकिन यार बुत ऊंचे हैं, हाथ नहीं पहुंचता। मैंने कह दिया और सरों से गुजार दिया तुमने। ये वो कह रहा है कि हाथ नहीं पहुंचता जो जमीन पे बैठे बैठे यूं करे और लाखों मीलों के फासले पे खड़े हुए चांद का कलेजा फट जाए। वो इशारों से बुत नहीं गिरा सकता था। फिर कह क्या रहा है, हाथ नहीं पहुंचता, या तू मुझे उठा ले या मैं तुझे उठाऊं। देखो यार मेरी तरफ हर चीज आज मुझे इस मजलिस में मेरे मिजाज के खिलाफ दिखाई दे रही है। मैं आदी नहीं हूँ ना ऐसे माहौल का ना ऐसी तबीयतों का। मेरे तो गरीबान में हाथ डालना पड़ता है कि कुछ जवाहर निकाल। हाँ
फिर फेंकता हूँ। सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालना। अली ने कहा सरकार फिर हक यही बनता है, आप मुझसे हर लिहाज से बड़े हैं, सिर्फ उम्र में बड़े नहीं, सिर्फ रिश्ते में बड़े नहीं, मनसब में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, हकीकत में भी बड़े हैं। मैं बैठ जाता हूँ, आप सवार हो जाएं। जो चट्टी निकालने नहीं आए वो मेरी तरफ देखेंगे। अली बैठ गए बिला तशबीह, मसले हतन। मकासद इलाहिया के तर्जमान ने पांव उठाया, अभी तेरे रसूल का पांव तुराब और अबू तुराब के कंधे के दरमियान। अब इस नारे का तकाजा ये नहीं कि मैं छोड़ दूं बस। क्या कहा था मैंने? अभी रसूल का कदम शाद जो पहुंचे मेरी वाह के हकदार हैं कि वही सफर करता हुआ कदम जिब्रील ने पकड़ा, चूमा और कहा सरकार अल्लाह का पैगाम सुन लीजिए। क्या? वो कहता है देखना ये जो बैठा है वजहुल्लाह है या नहीं, ये ऐनुल्लाह है या नहीं, ये लिसानुल्लाह है या नहीं, ये उज़्नुल्लाह है या नहीं, ये यदुल्लाह है या नहीं, ये जंबुल्लाह है या नहीं, ये नफ्सुल्लाह है या नहीं। वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन। सवार न होना इसके लिए खुद झुक जा। अब रसूल ने ये नहीं कहा कि मैं क्यों झुकूं, अभी तो छोटा है मुझसे। ठीक है ना? है? कहने को कह भी सकते थे लेकिन कहा नहीं। क्यों? उसका जो हुक्म है, जो अली का भी मौला है वो अपने मौला के हुक्म से छोटे को झुक जाता है, तो इससे तो बहुत बड़ा है अली। तू हम जैसों से पूछता फिरता है अली कहाँ आ सकता है और कहाँ नहीं आ सकता। जीते रहो। हाँ, मेरी आंखों में आंखें रखना। अली पीछे आए, रसूल ने कहा या अली उसका अब हुक्म आ गया है। सूरह शूरा में ये आयत है जो मैंने पढ़ी थी, वक्त जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन, जिसने मोमिनीन से पहले तेरी पैरवी की है उसके लिए कंधा झुका दे। सूरह शूरा है, पढ़ लेना, ये कुरान बाग मिंबर पे ले आओ। यानी मैंने उठाना है, तूने बुत तोड़ने हैं। और मैं समझता हूँ कि उसने ये मुझे हुक्म क्यों दिया, क्योंकि बुत तो पहले हजरत इब्राहिम ने भी तोड़े थे, फिर आ गए। अब खुदा जाने यार कौन सोच के जंगल में बैठ के टमक को ये मार रहा है, कौन मेरे कदम के साथ कदम मिला के चल रहा है। इब्राहिम के तोड़े हुए वापस आ गए। अल्लाह चाहता ही ये पहले बंदे ने तोड़े थे, अब यदुल्लाह तोड़े। कमर को भी इतना नारा तो लगा ही दिया करो। हाँ। अब रिसालत बैठी, विलायत पीछे आई।
ऐसे देखें, ये फितरत का भी उसूल है कि किसी को कंधे पे उठाना हो, आप कभी तजर्बा कर लीजिए, जिस रुख पे आप बैठेंगे सवार होने वाला भी पीछे से उसी रुख से सवार होगा, बिना तशबीह। मेरी तरफ देखना, सवार हुए, दाहिने कंधे पे दायां कदम, बाएं दोष पर बायां कदम। कहने को तो वो पिछले मोहल्ले में एक मोबाइल की चमक नजर आ रही मुझे, बंद कर इसे। हाँ, या कैमरे लगाया करो या फोन बंद किया करो। कैमरे भी लगाते हो और वीडियो भी बनाते हो, दो दो काम नहीं चलेंगे, कम से कम मेरी मजलिस में नहीं चलेंगे। हाँ, मेरी आंखों में आंखें रखना, एक हाथ रिसालत में, दाहिनी पिंडली में, दूसरा बाईं पिंडली में। यारी वजन बराबर तोलने में उठने लगा हूं, सरकार अजल से तुला हुआ है, आप उठिए। जीते रहो। अब नहीं, जहां तक जागे हुए मुझे नजर आ रहे हैं वो पिछले मोहल्ले को भी दावत दो कि जागे। सुनते हैं कि रसूल के एक कंधे पर आयत लिखी हुई थी और दूसरे पे कलमा लिखा हुआ था। सही सुना है हमने? तारीख करो पीछे वाले हो, सही सुना है मैंने कि एक कंधे पे आयत थी, दूसरे पे कलमा। मैं पूरी जायदाद मनकूला गैर मनकूला जितनी भी मेरे पास है न दूं मेरे नुत्फे में शक, लेकिन हराम की नहीं कि मुफ्त में दूंगा। किसी झूठी रिवायत में दिखा दो, कुरान की आयत ने कहा हो या रसूलुल्लाह अली को उतार, इसके आने से मैं बातिल हो गया। अली मुहम्मद पे बुलंद हो तो लगे सबसे बड़ा है। अगर ये हम जैसा है तो जरा पूछो ना खुदा से, ये क्यों संग जूती के ताहा हो यासीन पे खड़ा। मेरे बच्चे, इसमें थोड़ी सी दुरुस्तगी कर लो। अली मोहम्मद पे सवार जरूर हुआ है, मोहम्मद से बुलंद नहीं हुआ। क्योंकि वो खुद फरमाता है अना अब्दुम में नबी दे मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूँ। बुलंद मोहम्मद मुस्तफा है जी। हाँ, बुलंदी पे अली जरूर खड़ा है। सर उठाना, सर उठाना। अच्छा, आयत भी है, कलमा भी है। अब तेरी नमाज और साहिवाल के शियो कुरान की आयत से ज्यादा पाक है, कलमे से ज्यादा ताहिर है। अली के आने से न कलमा बातिल हुआ न कुरान बातिल हुआ, तेरी बातिल हो गई। नहीं नाम लेना, ना ले कोई जबर है, लेकिन बातिल भी ना कहना। क्योंकि जो हक होता है वो बातिल नहीं हो सकता, जो बातिल हो वो हक नहीं हो सकता। हाँ, बस जल्दी छुट्टी। अब बंद करो इस फोन को। क्या क्या मुसीबत है यार, इन लोगों को क्या है पता नहीं। मैं संस्कृत बोल रहा हूँ या ये कोई और जबान समझते हैं। सुबह जब मस्जिद में नमाज हो ना, जाके नमाजियों के आगे बैठ के वीडियो बनाना, इतना मारेंगे कि हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो फिर वहां ये सोचना जरूर, वो बदन की नमाज है, मैं रूह की पढ़ रहा हूं।
بدن کی نماز کا احترام کرتے ہو، روح کی نماز کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، ایسا کام نہ کیا کرو جی۔ بس سمیٹنے لگا میں اپنے بیان کو۔ کھڑا ہوا علی، رسول نے پوچھا یا علی این وصلت، کہاں پہنچے؟ جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کو علم نہیں تھا کہ علی کہاں پہنچا، وہ میری نظر میں کافر ہے۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے میرا رسول، ہم جاہل تھے، ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں جنوانے کے لیے پوچھا کہاں پہنچے؟ یا رسول اللہ ان شئت ان انال شیئا من السماء لنلت، آسمان پہ رکھی ہوئی چیز اٹھا سکتا ہوں۔ بس صاحبان والے یہ منظر جمع ہونا تھا۔ عالم ارواح کی روح ہیں جو ابھی عالم ارواح میں تھے، جو ابھی عالم دنیا میں عابد حسنین نہیں آئے تھے سید صاحبان، وہ بول اٹھے۔ کسی نے کیا کہا؟ علی بردوش احمد چشم بد دور، علی بردوش احمد چشم بد دور، ایاں شد مانی نور علی نور۔ کوئی کہہ رہا ہے ولایت کا بدن رسالت پہ کتنا حسین لگ رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ سائیوال اور علی کا اپنا مقدر ہے، لیکن بھئیہ فضیلت شاہ جی اپنی جگہ، مقدر اپنی جگہ۔ باپ افضل ہوتا ہے یا بیٹا؟ جو چپ ہو باپ ہوتا ہے نا۔ اب ہو سکتا ہے باپ انگوٹھا لگاتا ہو، بیٹا کمشنر بن جائے، اب افضل باپ ہے لیکن کمشنر ہونا اس کا مقدر ہے۔ تو اسی طرح بے شک افضل رسول ہیں، لیکن یا علی تیرے مقدر کو لاکھوں سلامی۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ جس کا اعلان ہو وہ بڑا ہوتا ہے، اعلان کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے۔ اب ناظم منبر ہر مجلس میں اعلان نہیں کرتا فلاں دن فلاں جگہ مجلس ہوگی، فلاں عالم پڑھے گا۔ اب وہ اعلان کرنے والے سے وہ عالم بڑا ہے جس کا اعلان ہوا۔ یا علی تیری ذات میں جادو کیا ہے، تیرا اعلان بھی اس نے کیا جو تیرا بھی مانا ہے۔ میں راضی تم سے، شاہ نظم تم سے راضی ہو، نتیجہ لو، میں بیان سمیٹوں۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ بزم ملکوت میں بھی ساہیوال والو، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں ہلچل تھی، اضطراب تھے۔ ہر فرشتہ اپنی اپنی وسعت علم کے مطابق منظر نگاری کر رہا تھا، تصویر کشی کر رہا تھا۔ کیسے جچ رہے ہیں نور کے دونوں حصے، اللہ اکبر۔ سر اٹھانا، فرشتے اپنی اپنی کہہ رہے تھے۔ جبریل نے کہا ملائکہ پروردگار، عالم ملکوت کے باسیوں، تمہیں خوشی ہو رہی ہے منظر کی، مجھے خوشی ہو رہی ہے ایک آیت کے حل ہونے کی۔ کیا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا وہ شجر ہے کون سا جس کی جڑ زمین پہ شاخ آسمان پہ، آج تفسیر مل گئی۔ جی اور باقی دیکھو، رسول علی پر سوار ہو جاتے تو بات ایک ہی تھی،
اور اگر رسالت پر علی سوار ہو گئے تو بات ایک ہے. اگر گھر میں 2 قرآن ہو نا، ایک قرآن نیچے رکھ دینا، ایک اوپر رکھ دینا. پھر کسی عالم کو بلا کے فتویٰ پوچھنا، نیچے والے قرآن کی توہین تو نہیں ہو رہی؟ وہ کہے گا بھائی دونوں قرآن ہیں جو اوپر آئے، پھر یوں کر دینا، نیچے والے کو اوپر، اوپر والے کو نیچے. کہے گا ایک ہی بات ہے. اولنا محمد وآوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، جب ہیں ہی سارے محمد. جی تیرے میرے لیے قانون اور ہوتے ہیں، اس گھر کے لیے قانون اور ہوتے ہیں. حقیقت ایک ہی ہے. بس سمٹ گئی میری گفتگو، چٹھی دینے لگا ہوں، جاؤ. لیکن ان کی حقیقت واحدہ ہے. وہی ایک نور ہے، وہی 5 ہے، وہی 14 ہے، وہی پھر ایک ہے. میں کہہ گیا ہوں، دل سمجھ میں میری بات نہیں آئی. بچے تم بتاؤ، یہ میرے کتنے بازو ہیں؟ ایک ہے نا. یہ کتنی ہے؟ یہ کورے کتنی ہیں؟ 14. یہ 1 بھی میں ہوں، 5 بھی میں ہوں، 14 بھی میں ہوں، پھر 1 بھی میں. یہ اللہ نے تیرے ہاتھ پہ یہ کرشمہ کاری کر کی ہی اسی لیے ہے کہ تجھے مسئلہ سمجھ میں آ جائے، فاضل و مفضول کے چکر میں نہ پڑ. اور پھر ایک کام اور کرایا اللہ نے. اچھا علماء سے پوچھنا، کہو کہ بس کرنے لگا تھا پھر بات کر دی، اب سامنے آ گئی ہے، بس سمجھ دی میں نے گفتگو. انسان کو کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات. علماء سے پوچھا بھئی وہ اشرفیت کہاں کھڑی ہے انسان کی؟ پوچھنا کسی عالم سے، مجمع بازوں سے نہیں. مجمع باز نہ بتا سکیں گے، نہ ان کے علم میں ہے یہ بات. جو عالم ہوگا وہ تجھے بتائے گا کہ انسان کا شرف پوری مخلوق کے مقابلے میں یہ ہے، ہر مخلوق براہ راست منہ سے کھاتی ہے، انسان ہاتھ سے اٹھاتا ہے. یار میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں. انسان لقمہ ہاتھ سے اٹھاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے منہ تک لے جاتا ہے. تو سائیوال والوں، اگر اللہ نے تم سے پوچھ ہی لیا کہ ہاتھ کو عربی میں کہتے ہیں ید، جب تیری اپنی غذا تیرے ید کے بغیر کوئی تک نہیں پہنچتی، ید اللہ کے بارے میں کیا سوچتے؟ درود پڑھنا مل کر بآواز بلند. کچھ لطف بھی آیا ہے یہ وقت. خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. بس زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. آپ کے حصے کا پڑھا جا چکا. 2 اور عزادار ہیں جن کے حصے کا تھوڑا پڑھنا باقی ہے. ایک تم میں بیٹھا، ان کی آخری نماز کی قسم، بطول کے زخمی پہلو کی قسم، میں نے یہی پڑھا ہے، مسند اللہ تحت سقف حتی ماتت، جب تک زندہ رہی چھت کے نیچے نہیں گئی. دن ہے تو باہر، رات ہے تو باہر، آندھی ہے تو باہر، بارش ہے تو باہر. عرب کا خطہ وہ خطہ ہے بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، ہو جائیں تو پھر رکتی نہیں. مدینے میں یالہ باری شروع ہوئی، صاحبان والا اولے پڑنا شروع ہوئے، لمبی لمبی نوکدار اولے، لمبی نوکوں والے. جانور کھونٹوں پہ کھڑے کھڑے گر کے مرنے لگے. پرندے پھڑپڑا کے آشیانوں سے گر کے مرنے لگے. سجاد سرخاں کے لیے گھر ہے، پھوپھی اماں آج بھی میری اماں باہر بیٹھی ہے.
अली की बेटी ने रोकेगा, पहले वो कभी अंदर गई है, वो सामने बैठी रो रही है। सज्जाद करीब आए, रोने वाले बिरादरी फिक्र दायरा, अम्मा अम्मा जी मेरा लाल, अम्मा नोकदार रोने पड़ रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, अंदर चलो। ठंडी सांस लेके रोकेगा, सज्जाद उन तीरों से ज्यादा तेज है जो मैंने तेरे बाबा के बदन में देखे, उस तीर से तेज रोके हैं जो मैंने असगर के गले में देखा। अल्लाह अकबर। इसको हक है अदादार कहने का, किताबें पढ़ लेना। बस एक हद 1.5 मिनट के अंदर मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। जब शाम से वापस आए थे ना, 2 रिवायतें मिलती हैं, एक है 3 दिन, एक है 9 दिन। करबला रहा सज्जाद, अगर 3 दिन रहा तो चौथे दिन तैयारी, 9 दिन रहा तो 10वें दिन तैयारी। सब बीबियां कब्र हुसैन से विदा कर करके महमलों पे सवार हो रही हैं, और जिस बीबी का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसे परवाह ही नहीं, इसे एहसास ही नहीं कि हो क्या रहा है। सज्जाद करीब आए, झंझोड़ा, अम्मा जी मेरे लाल, अम्मा काफिला तैयार है, आपकी इंतजार में खड़ा है, चले। कहाँ चलना है मेरे लाल? अम्मा वतन। बेटा कौन सा वतन? मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। अम्मा मदीना। रोगे का नाम मेरे लाल, जिनका वतन है उन्हें ले जा। मेरा वतन वही है जहां तेरे बाबा की कब्र है। और नंगे सर बैठ के मातम करके रोने वाले सज्जाद की गैरत खून बन के आंखों में आई। अम्मा लमान करे हाशिम की आबरू को, अली की नामूस को, हुसैन की इज्जत को, अपनी गैरत को इस जंगल में तन्हा छोड़ दो। हुसैन की कब्र में जल रहा है सज्जाद। हुसैन को कमजोर न समझ, मां नहीं जाना चाहती तो मजबूर न कर, छोड़ दे। मैं अपनी नामूस की खुद हिफाजत कर सकता हूँ। साहिबान वालों, सज्जाद चला गया। पूरा साल हाजी, जायर, ताजिर, काफिले वाले मदीने जाके सज्जाद को बताते थे, मौला आजकल करबला का रंग अजीब है। क्या अजीब है? जब करबला में सूरज डूब जाता है, करबला की सरहद की चारों तरफ एक सवार सारी रात घोड़ा दौड़ाता है जिसके पास जो नहीं है। पुकार के कहते काफिले वाले दूर से चले जाओ, काफिले वाले यहाँ बतूल की बहू के डेरे हैं, यहाँ असगर की माँ के डेरे लगे हुए हैं। या हुसैन या हुसैन। हज़रत सैयद शोदा कल के मुताबिक 19 सफर मुज़फ़्फ़र बरमकान सैयद हैबत मुर्तज़ा हमदानी मरहूम सैयद डॉक्टर सैयद हसनान मुर्तज़ा हमदानी सैयद हबीब हैदर शबीब हमदानी के हमरा इंशाल्लाह के घर इंशाल्लाह कल ठीक ज़ेर एहतमाम जमन गुलाम अब्बास अल्लामा गुज़र अब्बास तौसीफ़ी साहब ठीक 9 बजे जल्द फ़रोज़ मिंबर होंगे। आप तमाम हाज़रीन से कल पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की इस्तदा है, जिसका एड्रेस है 11 कचहरी रोड, सिविल लाइन साहिवाल। तमाम बातों से गुजारिश है कि हल्का बंदी करें और 20 सफर मुज़फ़्फ़र का सिलसिला जेल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलिस अग़ज़ा बाद नमाज़ मग़रिबैन होंगे, जिससे अल्लामा गुज़र अब्बास तौसीफ़ी साहब फ़ज़ाइल व मसाइब अहले रसूल बयान फरमाएंगे। मलिक अल्ताफ़ हुसैन मुफ़्तिज़रान की जानिब से इमाम बारगाह कसरे ताहिरा हुसैनी चौक में पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की इस्तदा है। मुताबिक 30 सफर मुज़फ़्फ़र का सिलसिला चेलम सैयद शुहदा व असहाबुल हुसैन मजलिस का आगाज़ बाद नमाज़ मग़रिबैन होगा, जिससे काज़िम रज़ा तराबी साहब फ़ज़ाइल मसाइब अहले रसूल बयान फरमाएंगे। तमाम सोगोरान सैयद शुहदा से मुल्तमिस हैं कि लंगर सैयद शुहदा ज़रूर तनावुल फरमा के जाएं। अब तमाम बातों से गुजारिश है